Siapa yang bisa melakukan demikian? Ya. Orang-orang ya, kebanyakan orang tidak mampu untuk bisa bersabar. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه وصبره وصفحه. وانظر هذه المقابلة الجميلة الحسنة لغلظة هذا الأعرابي وجفائه في طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام. جذب رداء النبي جذبة شديدة أثرت في صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن حاشية الرداء وهي طرفه عندما جذبه تلك الجذبة الشديدة أبقت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم أثرا. ومثل هذا التصرف لو عومل به إنسان كأن يدفع شخص أو يشده ولو كان شدا خفيفا لم يحتمل ذلك ولم يحسن التعامل معه، وإذا كان جاء يطلب شيئا ربما منعه إياه أو أخره، كأن يقول له مثلا: تعال اذهب تعلم الأدب ثم تعال أنا أعطيك، أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه فضحك. من الذي يستطيع في مثل هذا المقام يضحك ويبتسم ويعامل بالحسنى إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلق العالي والأدب الرفيع. وإضافة إلى ذلك أمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء، وهذا كله من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggunakan selendang dari Najran yang ujung-ujungnya kasar ya. Ujung dari kain tersebut agak kasar. Maka ada seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arab Badui ini pun menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang sangat kuat. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, aku pun melihat di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas dari tarikan kain tersebut, ya. Maka karena saking kerasnya tarikan orang Arab Badui tadi. Lalu orang Arab Badui ini berkata, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Perintahkan orang agar memberikan harta Allah yang ada pada dirimu. Maka Rasulullah SAW pun memandang orang Arab Badui tadi, fadhahika, kemudian beliau tertawa. Thumma amara lahu bi'ata, kemudian Nabi SAW merintahkan untuk diberikan pemberian kepada orang Arab Badui ini. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sempurnanya kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sempurnanya sikap memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana muamalah yang begitu indah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Arab Badui ini. Orang Arab Badui, orang Arab gunung, orang Arab yang mungkin tidak mengenal adabnya. Bagaimana sikap kasar orang Arab Badui ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menarik selendang dengan tarikan yang keras
sampai-sampai memberi bekas di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi sikap kasar yang kaku, yang keras dari orang Arab Badui ini, ya, dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap yang sungguh indah. Siapa yang bisa melakukan demikian? Ya, orang-orang, ya, kebanyakan orang tidak mampu untuk bisa bersabar. Kalau misalnya ada seorang kemudian didorong, ya, ada orang lain mendorongnya, maka dengan dorongan yang pelan saja, ya, dia tidak akan sabar, mungkin malah membalasnya. Kalau ada orang ingin meminta sesuatu kepada dia dengan cara dengan perkataan yang mungkin kasar tanpa menarik sesuatu atau tanpa mendorongnya, maka orang yang diminta akan mengatakan, kamu harus beradab baru saya kasih permintaanmu. Akan tapi lihatlah, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita katakan belajar dulu adab, ya, baru bagaimana minta yang baik. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatlah orang Arab Badui dengan cara yang keras, kemudian menarik selendang Nabi sampai memberi bekas di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian berkata dengan cara yang kasar, wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Faltafata ilaihi fadhahika. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling melihat orang Arab Badui ini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Siapa yang bisa melakukan demikian kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, dan adab yang sempurna.